짧게만 간단하게 Ja, 말씀드리겠습니다. ganz kurz. 예, 잠깐 같이 기도하시겠습니다. Lasst uns gemeinsam beten. 하나님 아버지 감사합니다. Gott, unser Vater, wir danken dir, 또 저희들을 한 자리에 같이 모여서 교제하게 해주신 것을 감사합니다. wir danken dir dafür, dass du uns hier versammeln gelassen hast und zusammen Gemeinschaft haben lässt. 주님께서 처음부터 끝까지 함께해 주옵소서. Bitte sei bei uns von Anfang an bis zum Ende. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Im Namen Jesus Christus haben wir gebetet. 아멘. Amen. 여기 우리 성경 먼저 여기 시편 125편 어디 잠깐 봅시다. Wir schlagen auf Psalm 125. 125편 1절입니다. 125, Vers 1. 1절만 읽어 주시죠. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. 예. 여기 여호와를 의뢰하는 사람들을 가리켜서 시온 산과 같다고 했습니다. Hier steht, die Menschen, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion genannt. 시온 산은 요동치 아니하고 영원히 있다고 했습니다. Und der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. 그래서 여기 그 하나님께 기대고 살아가는 사람을 산과 같은데 시온 산과 같다고 표현했습니다. Und deswegen hier wurde beschrieben, die Menschen, die sich auf den Herrn vertrauen, die sind die Menschen wie der Berg Zion. 그 산의 특징은 항상 한 곳에 고정되어 있는 겁니다. Die Eigenschaft eines Bergs ist, an einem Ort zu befinden. 저도 이제 83년도에 구원받았으니까 이제 한 40년이 지났습니다. Ich habe auch im Jahr 1983 wiedergeboren und da sind 40 Jahre vergangen. 그런데 이제 구원을 받을 때부터 끝까지 자기 자리를 잘 차지하고 있는 사람들이 있습니다. Aber es gibt die Menschen, die von der Errettung an bis zum Ende die Position sehr gut halten. 그런 사람은 산과 같은 존재입니다. Und diese Menschen sind wie der Berg Zion. 그래서 산은 작년에도 그대로 있고 매년 항상 그 자리에 있잖아요. Der Berg war letztes Jahr auch da und dieses Jahr auch ist da. 그래서 여호와를 의뢰하는 사람은 산과 같다고 말씀하신 겁니다. Deswegen die Menschen, die auf den Herrn vertrauen, sind wie die Berg Zion. 근데 이제 산은 산인데 시온산 하나님이 택하신 산입니다. Aber nicht nur ein Berg, sondern der Berg Zion, den der Herr auserwählt hat. 이 프랑크푸르트 교회가 시작되고 난 이후에 항상 그 자리에 있는 사람들이 있습니다. Es gibt auch die Geschwister, die immer da sind von der Gründung von der Frankfurter Gemeinde an. 그런 사람들이 산과 같은 존재잖아요. Diese Geschwister sind die Berg Zion. 여기에 프랑크푸르트에 있는 구원받은 식구들이 산처럼 항상 있을 자리에 딱 있는 게 너무 중요한 겁니다. Es ist sehr wichtig, dass die Geschwister, die wiedergeboren sind, immer da bleiben in der Frankfurter Gemeinde. 자, 그러면 여기 시편 133편 보세요. Psalm 133, 133편에 Psalm 133, 1절 한번 읽어 주시죠. Vers 1. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. 그리고 3절은 같이 읽읍시다. Und Vers 3 wollen wir gemeinsam lesen. Wie der Tau des Herrn ist. 자, 그래서 이 형제가 연합하여 동거하는 게 아름답다고 했잖아요. Und hier wurde geschrieben, wie fein und wie lieblich ist, wenn die Brüder in Eintracht beisammen sind. 이걸 뭐로 표현했냐면은 그 예루살렘을 중심으로 해서 이 예루살렘 그 주변으로 이렇게 구릉진 이렇게 실 같은 이게 산들이 이렇게 있습니다. Und hier hier kann man damit vergleichen, dass die Berge um Jerusalem herum sind. 그 여기 시온의 산들은 시온의 이제 이스라엘 땅에 이스라엘 예루살렘에 조그만한 이렇게 좀 구릉진 이렇게 산들이 이렇게 쭉 예루살렘 둘러싸고 있는 겁니다. Also um Jerusalem herum gibt es die Berge und zwar die Hügel. 그런데 여기에 시온 그 산이 이제 하나님을 의지하고는 사는 사람들이라고 하잖아요. Aber hier wurde geschrieben, der Berg Zion ist die Menschen, die dem Herrn vertrauen. 헐몬산은 이스라엘의 제일 높은 산입니다. Und der Berg Hermon ist der höchste Berg in Israel. 예수님은 헐몬산 같이 가장 높으신 분이잖아요. Und Jesus ist der allerhöchste wie der Berg Hermon. 그런데 이 시온의 산들에 헐몬의 이슬이 싹 내리는 것처럼
이제 그리스도인들이 딱 모이는 무리 가운데 이슬을 내린다는 것은 은혜가 내려온다 그 말입니다. So hier wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions und der Tau ist mit der Gnade gemeint. 여기에 시온의 산들, 시온산 하나하나가 성도의 그림자인 거예요. Und alle einzelne Berg Zions ist die Schattenbild eines Christen. 그래서 그리스도인들이 10명이 딱 이제 둘러 앉아서 교제하면은 산이 시온산이 10개 있는 거나 똑같은 겁니다. Deswegen, wenn die Geschwister, also 10 Geschwister dort sich versammeln und Gemeinschaft haben, bedeutet das, die 10 Berge Zions da sind. 20명이 모여 교제하면은 시온산이 20개가 뺑 둘러싸고 있는 거 똑같은 거예요. Wenn die 20 Geschwister zusammen Gemeinschaft pflegen, bedeutet, dass die 20 Berge Zion da sind. 여기 왜 산이라고 표현했냐면은 산은 항상 고정된 겁니다. Aber wieso hier wurde hier das Wort Berg genannt? Also der Berg ist immer gleichbleibend da. 신앙생활은 주님 위해서 뭐 열심히 합시다가 그보다 더 중요한 것은 있읍시다. 자기 자리를 잘 지키는 게 너무 중요한 거예요. Deswegen viel wichtiger ist, dass man alle seine Position gut einhält. 그래서 항상 자기 자리를 잘 차지하는 거 하나만 하면은 신기하게도 사람이 바꿔지는 거예요. Deswegen allein, dass man seine Position gut hält, verändert sich man. 주님께서 필요한 걸 다 내려주십니다. Alles, was wir brauchen, gibt Gott für uns. 자, 그래서 크리스찬들은 뭐와 같느냐? 산과 같아 그 말, 산. Deswegen, die Christen sind wie der Berg. 이건 이해되시죠? Das verstehen Sie, oder? 자, 그러면 이제 좀 생각을 해봅시다. 여기에 아모스 6장 한번 보세요. Amos, Kapitel 6. 아모스 6장 Amos, Kapitel 6, 12절 Vers 12. 한번 읽어보시죠. 6장 12절입니다. Amos, Kapitel 6, Vers 12. Können Rosse auf dem Felsen rennen oder kann man mit Rindern drauf pflügen, dass ihr das Recht in Gift verwandelt habt und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut? 여기 하나님께서 이스라엘을 책망하시면서 하신 말씀입니다. Das ist das Wort von Gott, das als Gott die Israel getadelt hat. 자, 말들이 어찌 바위 위에 달리겠느냐? Wie können Rosse auf Felsen rennen? 소가 어찌 바위 위에서 밥 깔겠느냐? Oder wie kann man mit Rindern drauf pflügen? 이게 무슨 말인가요? Was bedeutet das? 그러니까 너희들이 지금 하는 얘기가 말이 안 되는 얘기다. Das bedeutet, was ihr gerade sagt, macht keinen Sinn. 자, 너희들이 주장하는 주장은 말들이 바위 위에 잘 달릴 수 있다. 바위 위에 달리면 처박히잖아요. 이렇게. So, was ihr gerade behauptet, ist genauso wie dass die Russe auf den Feldern rennen können. 소가 이제 나는 저 바위 위에서 밭을 갈아서 열매 내겠다. 그 엉뚱한 소리다 그 말입니다. Ja, wenn man so sagt, ja, Rindern können drauf pflügen, das macht keinen Sinn. 사람 중에 이게 황당한 소리 하는 사람들이 있습니다. Ja, es gibt den Menschen etwas Unsinnes sagt. 나 예수 안 믿고도 선당 갈 수 있다. Ich kann in den Himmel gehen, ohne dass ich an Jesus glaube. 예수 안 믿고 천국 간다는 사람은 꼭 이런 사람인 거예요. Ja, solche Menschen sind genauso wie diese Menschen. 조그만한 바위 위에서 내 말 잘 달릴 수 있다. 그건 말이 안 되는 소리잖아요. Ja, meine Russe können auf dem Felsen rennen, das macht keinen Sinn. 딱딱한 그 바위 위에서 나는 밭을 잘 갈고 농사 잘 지을 수 있다. 그 엉뚱한 주장이잖아요. Ich kann auch drauf pflügen, das macht auch keinen Sinn. 이 사람 나는 이제 구원받고 그리스도인들이 모이는 모임에 안 나와도 나 신앙생활을 잘할 수 있다. Ja, ich bin zwar errettet worden, aber wenn ich in der Gemeinschaft nicht bleibe, aber kann ich trotzdem ein gutes Glaubensleben führen. 그 사람은 좁은 바위 위에서 말 잘 탈 수 있다는 사람과 똑같아 그 말입니다. Solche Menschen sind genau wie diesen Menschen, die so behaupten, ja, auf Felsen kann ich so gut rennen. 나는 하나님께 기대지 않고 내 수단 방법대로 잘 살 수 있다. Ja, ohne Gott kann ich auf meine eigene Art und Weise gut leben. 성경의 주장과 다른 엉뚱한 주장하는 사람이 이와 같아 그 말입니다. Ja, die Menschen, die nicht wie in der Bibel steht, was andere Behauptungen haben, die Menschen sind genauso wie diese Menschen hier im Vers 자, 12. 그런데 그것만 말하는 게 아닙니다. Aber das ist nicht nur das. 조금 더 구체적으로 생각해 봅시다. Noch detaillierter möchten wir eingehen. 왜 여기에 굳이 말 얘기를 하고 소 얘기를 할까요? Aber wieso hier wurde ausgerechnet Russe und Rindern gemeint? 성경에서 이제 이 크리스찬을 말과 소라고 했습니다. Und in der Bibel wurde geschrieben, dass die Christen wie Rinder und Russe sind. 믿는 사람이 말과 같고 소와 같다고 했습니다. Die Gläubiger sind wie die Russe und Rinder.
자, 그러면 여기 한번 성경 구절 한번 찾아봅시다. Lass uns einen Bibelvers 자, 이사야 aufschlagen. 1장 먼저 봅시다. Jesaja Kapitel 1, 아가서 1장. Hoheslied Kapitel 1, 아가서 1장 Hoheslied Kapitel 1, 9절. Vers 9. 내 사랑아, 내가 너를 바로의 병거에 너를 바로의 병거에 준마에 비하였구나. Einer Stute am Wagen des Pharao vergleiche ich dich, meine Freundin. 내 사랑아, 내가 너를 파라오 왕의 병거를 끄는 준말, 준수한 말인데 암논 말에 비하였구나 그 말입니다. Meine Freundin, meine Liebe, einer Stute am Wagen des Pharao vergleiche ich dich. 솔로몬은 예수님의 그림자고 술람메는 성도의 그림자입니다. Der König Salomo ist ein Ebenbild von Jesus und Sulamiterin ist die von Christen. 주님은 주님의 사랑의 대상자인 성도를 말로 비유하는 겁니다. Der Herr hat seine geliebte Heiligen mit Pferd 여기 geglichen. 말들이 많네요. Ja, hier haben wir so viele Pferde. 구원받은 사람 말과 같은 거예요. Ja, die erretteten Christen sind wie die Stute. 그다음에 여기 또 어떤 거 찾아봅시다. Noch einen 스가랴 10장 Bibelvers. 봐봐요. 스가랴 10장 봐요. Sacharja Kapitel 10. 10장 3절을 보세요. Vers 3. 스가랴 10장 3절 한번 읽어주시죠. Mein Zorn ist entbrannt über die Hirten und die Böcke werde ich strafen, denn der Herr der Herrscherin hat sich seiner Herde des Hauses Juda angenommen und hat sie hergerichtet wie sein Prachtross im Kampf. 예, 여기 보면 하나님이 이제 목자들에게 노를 바란다고 했습니다. Hier wurde geschrieben, mein Zorn, also Gottes Zorn ist entbrannt über die Hirten. 이 거짓 목자가 이 수염소를 거짓 목자라고 했습니다. Also hier die Böcke sind die falschen Hirten gemeint. 그 거짓 일꾼들을 주님 벌하신다는 겁니다. Und diese falschen Hirten wird Gott 그리고 gerichten. 만군의 여호와가 무리고 주다 족속을 곤고 돌보아서 그들로 전쟁의 준마와 같이 할 것이다. Und hier wurde geschrieben, denn der Herr der Herrscherin hat sich seiner Herde des Hauses Juda angenommen und hat sie hergerichtet wie seinen Prachtross im Kampf. 그래서 이제 하나님이 정말 구원해 주시고 도와주시는 그 사람을 전쟁하는 준마 말과 같다고 했죠. Deswegen die Menschen, die die Hilfe Gottes bekommen werden, sind wie die Prachtross im Kampf. 그 성도가 말과 같은 존재인 겁니다. Deswegen die Heiligen sind die Prachtross. 자, 그러면 이제 이렇게 생각해 봅시다. 아모스 6장 다시 보세요. Das ist Amos Kapitel 6. 자, 말들이 어찌 바위 위에 달리겠느냐? Wie kann die Russen auf den Felsen rennen? 자, 구원받은 사람은 생각 잘해야 됩니다. So die wiedergeborenen Menschen können richtig denken. 자, 이 말이 좁은 바위 위에 달리면 어떻게 될까요? Was wird passieren, wenn ein Pferd auf den schmalen Felsen rennt? 근데 이제 굴러 떨어지면은 뭐 크게 다친다든가 아주 이렇게 잠깐 죽을 수도 있잖아요. Dann, die werden irgendwie hinfallen und schwer verletzt und sie können umkommen. 자, 말은 어디를 달려야 되냐 하면은 길을 달려야 돼, 길을. Worauf müssen die Russe rennen? Auf dem Weg. 자, 성경에서 말씀하기를 구원받은 사람은 파라오 병거의 준마라고 방금 읽었지 않습니까? Wir haben gerade gelesen, die wiedergeborenen Christen, die sind wie die Prachtrussen des Pharaos. 이 파라오 왕의 병거를 모는 말은요 여러 마리가 같이 몹니다. Also den Wagen des Pharaos wird von vielen Pferden zusammengeritten. 그리고 이 파라오 왕의 병거의 준마 말은 여기 길이 아니면 못 가요. Und diese Pferde, diese Russen können nur auf dem Weg rennen. 자, 이제 구원을 받은 사람은 생각해야 될 것이 있습니다. Deswegen, es gibt etwas, was wir wiedergeborenen Menschen denken sollen. 주님이 정하신 길을 가려고 처음부터 생각해야 되는 거예요. Wir müssen von Anfang an uns so eingestellt sein, auf dem Weg des Herrn zu gehen. 근데 하나님이 이제 길을 딱 보여주시는데요. Also Gott zeigt uns den Weg, 나는 이 길 싫어. aber dieser Weg gefällt dir nicht. 내 마음대로 내가 한번 해볼 거야. Ich werde das und dies und das 그건 tun. 꼭 뭐가 같냐 하면은 바위 위에 내가 달리겠다는 사람하고 똑같아 그 말입니다. Das ist genauso wie die Menschen, die so denken, ja, ich renne auf dem Felsen. 자, 하나님은
구원받은 사람이 가야 될 길을 성경으로 정확히 알려줍니다. So Gott zeigt uns den richtigen Weg durch die Bibel, wohin wir gehen sollen. 그 하나님이 길을 다 닦아 놓으셨어요. Gott hat schon unseren Weg 그 vorbereitet. 길을 걸어가면 되는 거예요. Und diesen Weg müssen wir dahin gehen. 근데 명백한 길이 보임에도 불구하고 나는 그 길을 싫다고 하고 다른 길로 가는 사람이 있습니다. Aber es gibt die Menschen, die woanders gehen möchten, obwohl der Weg sicher da ist. 그 사람은 바위 위를 달리는 말과 똑같은 거예요. Die sind die Menschen, die die Pferde sind, die auf dem Felsen rennen. 그래서 하나님 말씀을 어기고 자기 길로 가다가 어디 처박혀가 죄송합니다. 처박혀가 그래가지고 징계받고 아주 혼나가고 돌아오는 사람 있잖아요. Dann diesen Menschen werden irgendwie so hinfallen und die werden von Gott gestraft und dann gehen die zurück. 처음부터 길이 아니면 안 가려고 해야 되는 거라고. Wir müssen von Anfang an den Weg nicht hingehen, der keinen Weg für uns ist. 그러니까 성경하고는 내가 못 이겨요. So gegen die Bibel können wir niemals siegen. 그래서 이제 성경하고 이게 부딪히는 사람은 마치 뭐가 같냐면 거대한 바위하고 부딪히는 사람 똑같은 거예요. Deswegen gegen die Bibel stößend zu sein bedeutet, dass die Menschen gegen einen großen Stein knallt. 여기 젊은 사람도 많습니다. Es gibt hier so viele jüngere 호기심도 Geschwister. 많고 하고 싶은 게 많잖아요. Die sind vielleicht neugierig und sie haben viele Wünsche. 근데 성경에서는 하나님이 딱 길을 알려주십니다. Aber durch die Bibel zeigt Gott uns den Weg. 야, 요 길로 걸어가. Geh du mal hier hin. 이게 제일 좋은 길이야. Dieser Weg ist der beste Weg. 일로 가면 이제 주님께 영광받는 길이 확실하거든요. Es ist sicher, wenn wir dorthin gehen, dann werden wir sicher belohnt. 그 주님, 내가 그 길로 가긴 갈 텐데 지금은 말고 나중에 갈게. 나중에. Oh Gott, warte, ja, ich werde irgendwie dorthin gehen, aber nicht jetzt. 지금은 내 방법대로 So, 해볼게요. dann später, ja, jetzt mache ich auf meine eigene Art und 자, Weise. 이제 그 사람은 이제 말이 바위 위에 올라간 겁니다. Das ist genauso wie ein Pferd auf den Felsen rennt. 바위 위에서 열심히 달려갑니다. Dann die rennt auf den Felsen. 큰일 나는 거예요. Das ist ein großes Problem. 무슨 이해되죠? Verstehen Sie das? 그러니까 이제 성경 아는 사람은 이제 사람의 장래가 보인다 그 말입니다. Deswegen, wenn man die Bibel kennt, dann kann man die Hoffnung oder die Zukunft eines Menschen sehen. 말씀 가운데 딱 살아가는 사람 보면요. 야, 이 사람은 참 어려운 것이 있지만 주님이 도와줄 거라고 믿어진다니까요. Aber die Menschen, die zwar Schwierigkeiten haben, aber im Wort leben, dann sie können daran glauben, dass der Herr mir hilft. 말씀 어기고 이제 가는 사람은 아이고, 저 사람 큰일 났다. 이제 주님께 혼나게 생겼다. Aber wenn wir diese Menschen sehen, die gegen der Bibel leben, dann können wir so denken, ach so, die werden bald gestraft. 그래서 가능하면 징계를 안 받으려는 것이 지혜로운 겁니다. Deswegen, es ist weise, wenn man von der Strafe entkommen werden. 그다음에 여기 12절 아모스 6장 12절 보세요. Amos 6, Vers 12. 그래서 소가 어찌 거기에 밭갈리겠느냐. Oder kann man mit Rindern drauf pflügen? 소유기라서 소유기를. Hier steht ein Rind. 성경에서는 이제 이 그리스도인이 바로 소의 모습인 겁니다. In der Bibel, Rinder sind die Christen symbolisiert. 성경 열왕기상 7장 한번 봐봐요. 2. Könige, 열왕기상 7장 2. Könige Kapitel 7, 7장 25절 Vers 25. 한번 읽어보세요. 7장 25절 열왕기상 상 1. Könige Kapitel 7, Vers 25. 7장 25절 Kapitel 7, Vers 25. Es stand auf 12 Rindern, von denen 3 gegen Norden, 3 gegen Westen, 3 gegen Süden und 3 gegen Osten gewandt waren, und das Wasserbecken ruhte oben auf ihnen, und alle ihre Hinterteile waren nach ihnen gekehrt. 이 솔로몬 이 성전을 지었습니다. Und der König Salomo hat einen Tempel aufgebaut. 노소로 바다를 만들었는데요. Und er hat 바다를 einen See gemacht, 근데 왜 이게 바다라고 했냐면은 너무너무 커서 바다라고 하는 거예요. weil da so groß war. 물두멍은 작은데 비해서는 물두멍은 작은데 이 높바다는요 엄청 커요. 물이 엄청나게 많이 들어갑니다. Also Wasserbecken war sehr klein, aber die Hinterteile war sehr groß. 그런데 이제 그 밑에 12소가 딱 받치고 있습니다. Und alle ihre Hinterteile waren nach innen gekehrt.
그래서 동서남북으로 엉덩이는 속에 집어넣고 얼굴들은 바깥에 나와 있습니다. Und nach Osten, Westen, Norden und Süden, also die Gesichter sind nach innen gerichtet. 12손은 12지파 가르치는 겁니다. Und 12 Rindern sind die 12 Stämme. 주님께서는 이스라엘 한 사람 한 사람이 정말 주님께 순종하는 소처럼 되기를 원하시는 겁니다. Und Gott möchte, dass alle Stämme von Israel wie die Rinder dem Herrn gehorchen. 성경에서 하나님의 일꾼들도 다 소라고 했습니다. Und in der Bibel steht geschrieben, dass die Arbeiter Gottes alle Rinder sind. 저 고린도전서 9장 보세요. 1. Korinther Kapitel 9. 9장 9절 읽어보시죠. Kapitel 9, Vers 9. Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? 예, 10절에 전혀 우리를 위하여 말씀하심이 아니냐. Und auch im Vers 10 steht geschrieben, oder sagt er das nicht vielmehr um unsatwillen? 자, 곡식을 밟았다는 소에게 망 씌우지 말라 이렇게 얘기한 것은 소 때문에 말씀하신 것이 아니라 일꾼 때문에 말씀하신 것이다 그 말입니다. Und nicht nur für Ochsen, sondern für die Mitarbeiter, also Arbeiter hat Gott gesagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? 그래서 이제 곡식을 밟았다는 이 소의 모습이 일꾼의 모습이다 그 말입니다. Deswegen hier Ochsen sind wie die Christen, also die Arbeiter. 자, 그러면 이제 일꾼이 소입니다. Ja, Arbeiter sind Ochsen. 성도들이 소예요. Die Heilige sind Ochsen. 자, 그러면 다시 이제 생각해 봅시다. 여기 아모스 6장 다시 봐봐요. Dann zurück zu Amos Kapitel 6. 아모스 6장. Amos Kapitel 6. 자, 소가 어찌 거기 바위 위에서 밭갈겠느냐? Kann man mit Rindern drauf pflügen? 그 바위 위에 밭갈면은 농사가 안 되잖아요. Auf Felsen kann man keinen Ackerbau treiben. 그러니까 이제 우리 신앙생활하면서 이제 신앙생활의 열매라는 것이 많이 나와야 됩니다. Ja, im Glaubensleben müssen wir viele Früchte 근데 hervorbringen. 어떤 사람은요 바위 위에서 계속 밭갈고 있는 사람이 있어요. Aber es gibt die Menschen immer, die immer auf dem Felsen die Ackerbau treiben möchte. 예수님이 마태복음 13장에서 씨 뿌리는 비유 배우라고 했습니다. Und in Matthäus Kapitel 13 hat Jesus gesagt, ihr sollt die Seemann lernen. 어떤 사람은요 이제 어떤 사람에게 전도하는데 이 사람은 마음이 완전히 바위예요, 바위. Ja, manchmal missionieren wir jemanden, aber dieser Mensch, 아주 sein 강팍합니다. Herz ist wie ein Stein, er ist verstockt. 말씀이 들어가질 않아요. Kein Wort kann in sie 그런데 rein. 그 사람에게 전도하려고 막 시간과 모든 걸 다 드립니다. Aber um sie zu missionieren, möchten wir, also investieren wir Materialien und unsere Zeit. 너가 이기나 내가 이기나 보자고 막 계속해서 바꿔라요. Ja, lass uns mal sehen, wer gewinnt, du oder ich. 근데요, 성경에 말씀하기를 불신자 전도할 때 지혜롭게 하라는 말씀이 성경에 나와 있습니다. Aber in der Bibel steht geschrieben, wenn man Ungläubige missionieren möchte, muss man 전도하지 weise 말란 말이 sein. 아니고 Nicht, dass man sie missionieren muss, 이런 식으로 하라는 겁니다. sondern auf 골로새서 diese 보세요. Art und Weise. 골로새서 보세요. Kolosser 4장 봐봐요. Kolosser Kapitel 4. 4장 5절. Kolosser Kapitel 4, Vers 5. 4장 5절 읽어주시죠. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. 여기에 외인은 구원 안 받은 사람 말하는 겁니다. Hier, die außerhalb der Gemeinde sind, damit gemeint, dass man nicht errettet sind. 그래서 구원 안 받은 사람을 향해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. Gegenüber dieser Menschen müssen wir die Zeit auskaufen. 우리가 이제 전도할 때 이 사람에게 전도해 보니까 이 사람은 앞뒤가 꽉 막혔어요. Ja, 마음이 바위 같아. so wenn man missionieren möchte und diese Person, sein Herz ist voll verstockt, 그러면 그 사람을 주님께 딱 맡기고 dann wir müssen erstmal diese Person dem Herrn vertrauen. 될 만한 사람에게 먼저 하는 것이 그게 지혜로운 겁니다. Da müssen wir erstmal die andere Person aussuchen, die möglicherweise errettet werden kann. Das ist die Weisheit. 그래서 우리가 여러 사람에게 전도해 보는 게 좋아요. Deswegen ist es gut, wenn wir viele Menschen zu missionieren versuchen. 이 사람은 이제 얘기 좀 해보니까 마음에 바위 덩어리가 들어 앉아 있어. Dieser Person wird es Stein. 그러면은 주님께 맡기고
먼저 될 만한 사람에게 먼저 전도해 보는 게 훨씬 유리한 겁니다. Dann diese Person müssen wir erstmal dem Herrn anvertrauen und wir müssen andere Personen aussuchen zu 그 다음에 missionieren. 시간 여유가 있으면 그 다음에 또 시도해 볼 수 있잖아요. Und später, wenn ich noch Zeit habe, müssen wir nochmal versuchen, die zu 자, missionieren. 가족 전도도 마찬가지입니다. Das ist auch für die Familienmission. 가족에게 전도하는데 보니까 가족이 마음에 바위들이 들어앉아 있는 거예요. Wenn meine Familie in ihren Herzen Gesteine sind, 이게 아무래도 전도하기가 안 쉬워. dann ist es sehr schwierig, sie zu 그럼 missionieren. 주님께 딱 맡기고 Dann wir müssen erstmal dem Herrn 될 vertrauen 만한 사람에게 먼저 전도합니다. und die andere Person müssen wir aussuchen. 그 다음에 시간 나면 또 전도하려고 그러면 보면요 마음이 많이 움직여져 있어요. Und wenn wir nochmal später versuchen, dann ihre Herzen wurde ein bisschen geändert. 그래서 가족에게 전도하기 원하면 가족이 전도가 빨리빨리 안 되면 주님께 맡기고 될 만한 사람에게 먼저 하는 것이 지혜로운 겁니다. Deswegen, das ist die Weisheit, wenn wir diese verstockten Menschen erstmal dem Herrn anvertrauen und die andere Person erstmal versuchen zu 그리고 missionieren. 전도할 때 아주 중요한 원칙이 있습니다. Es gibt ein grundlegendes, wichtiges Gesetz bei Mission. 자주 접촉하는 사람에게는 조금씩만 얘기하고 말아야 됩니다. Wenn wir jemanden öfter treffen, dann zu dieser Person müssen wir erstmal ein wenig reden davon. 한 번 보고 이제 더 이상 만나지 못할 사람 있잖아요. Aber es gibt die Menschen, die erstmal getroffen haben, aber nie 그런 wieder treffen 사람에게는 werden. 길게 얘기할 필요가 있잖아요. Aber zu dieser Person müssen wir eine lange Geschichte erzählen. 그 접촉을 자주 하는 사람에게 내가 가능하면 조금 얘기하고 빠지는 게 좋아요. Zu den Menschen, denen ich mehrere Kontakt habe, dann müssen wir erstmal ganz kurz erklären und danach ertragen. 그럼 다른 사람이 어떻게 생각하냐면 이 사람이 미치진 않았구나. Dann die Menschen können so denken, ach so, diese Person ist wenigstens nicht verrückt. 그러면 이제 교회 데려오기도 쉽다고요. Dann ist es viel einfacher, die in die Gemeinde einzuladen. 근데 이제 궁금하게 생각한다 해서 내가 막 성경을 막 아주 막 시간을 많이 내서 아주 길게 얘기하면 어떻게 되는 줄 아세요? Aber was passiert, wenn ich zu dieser Person so lange Zeit investiere, um über die Bibel zu erklären? 저 사람 전도자가 됐네. Dann diese Person denken, hey, er ist wie ein 미쳤네. Prediger geworden, es hat einen 예수에게 Vogel, 미쳤네. er ist verrückt. 난 저 사람처럼 되지 말아야 되겠다. Ich will nie wie dieser Menschen 그리고 오히려 sein. 도망가게 만드는 경우가 많다고 말입니다. So können die missionierten Leute entfliehen von mir. 그래서 접촉을 자주 하는 사람에게는 조금씩 얘기를 하는 게 좋은 거예요. Deswegen, wenn wir jemanden öfter treffen können, dann müssen wir nicht ganz 자세하게 lange Geschichte 물으면 erzählen. 나중에 GPT 한번 들어봐. Dann können wir so sagen, ja, lass uns zusammen zum Bibelseminar das mal hören. 그렇게 하는 것이 훨씬 더 많이 건질 수 있는 길이 됩니다. Damit können wir mehrere Menschen erretten lassen. 우리가 접촉하는 사람들에게 저 사람 미친 건 아니구나 이렇게 생각 드는 게 하게 하는 게 좋아요. Es ist gut, wenn die Leute über mich so denken lassen, diese Person ist wenigstens nicht verrückt. 그 착실하게 살아가는 건 좋잖아요. So gemäß zu leben ist eher gut. 그래서 말을 조금 하면은 괜찮은데 말을 너무 많이 쏟아놓으면요 보통 불리합니다. So ein wenig zu reden ist ja gut, aber wenn man so viel davon redet, ist es ein Nachteil. 그래서 우리가 전도하는 요령 같은 것도 잘 배워야 돼요. Deswegen, wie man missionieren möchte, also wie man missionieren kann, müssen wir auch sehr gut lernen. 내가 구원받는 게 너무 좋잖아. 자기 구원받는 게 너무 좋으니까 이제 누구 붙잡았다 그러면요. 해가지고 내가 너무 신나니까 내가 신나서 많이 얘기했는데 그 사람은 신나는 게 아니거든 지금. Ja, obwohl ich sehr froh bin, dass ich errettet worden bin, aber mit dieser Freude, obwohl ich diese Person missionieren möchte und davon viel rede, aber diese Person ist gar nicht mehr fröhlich. 그래서 이제 내가 자주 보는 사람은 조금씩만 얘기하고 알아도 이렇게 많이 얘기 안 하는 게 오히려 좋을 수 있어요. Deswegen die Menschen, also mit denen ich öfter oder so enge Beziehungen habe, müssen wir nicht so lange erzählen. 대체로 그렇습니다. Ja, es ist generell so. 맞는 거죠. Ja, stimmt das oder 근데 nicht? 전도하다가 왜 놓쳤는지 생각해봐요. Da denke mal drüber nach, warum wir diese missionierte Leute verpassen haben. 조금 질문하니까 막 내가 아는 걸 총동원해서 막 너무 길게 얘기해줬기 때문에 보통 놓친 경우가 많다고 말입니다. Es kann so sein, diese Person hat nur eine einzige Frage gestellt, aber ich habe hunderte Antworten gegeben. 자, 그래서 일단 그 농사 지을 때는 뭐 열매가 나오는 걸 원하지 않습니까? Ja, beim Ackerbau möchte man immer die viele Früchte tragen. 그래서 전도할 때 잘 봐서 적절하게 밭을 잘 가는 거 배워야 됩니다. Deswegen bei Mission müssen wir so gemäß oder entsprechend den Ackerbau sehr gut pflügen. 그리고 선물은
사람 마음을 너그럽게 해요. Und das Geschenk macht das Menschen, also das Herz des Menschen 근데 선물 같은 거 weich. 하더라도 너무 비싼 건 하지 마세요. Aber nicht so teures Geschenk. 너무 비싼 건 별로 효과가 없어요. So teures Geschenk spielt keine Rolle. 작은 선물이라도 요거 이제 주기적으로 이렇게 여러 번 하는 게 훨씬 더 효과적입니다. Ein kleines Geschenk, aber mehrmals das Geschenk zu geben, ist noch effizient. 자, 그리고 마지막으로 여기 하나 더 봅시다. 여기 시편 72편 보세요. Psalm 72. 72편 Psalm 72, 6절 보세요. Vers 6. 저는 뱀풀에 내리는 비같이 땅을 적시는 소나기와 같이 말 것이다. Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. 여기에 저는 메시아 그리스도를 말하는 겁니다. Und hier, er ist Messias, Christus gemeint. 자, 그리스도께서 이렇게 오시면은 뱀풀에 내리는 비같이 땅을 적시는 소나기와 같이 임할 것이다. Ja, wenn der Christus wiederkommt, dann er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. 16절 보시겠습니다. Vers 16. 산꼭대기 땅에도 화곡이 풍성하고 열매가 레바논같이 흔들리며 성에 있는 자가 땅의 풀같이 왕성하리로다. Es wird Überfluss an Getreide sein im Land. Bis hinauf zu den Bergehöhen wie der Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen und sie werden hervorblühen aus der Stadt wie das Gras auf dem Land. 이스라엘에도 산꼭대기 땅에는 농사가 안 됩니다. Auch in Israel an den Gipfel des Berges kann man keinen Ackerbau treiben. 그런데 그리스도께서 함께 하시면은 산꼭대기 땅에도 곡식이 풍성할 것이다. Aber wenn der Christus dabei sein wird, dann wird der Menschen auch zu den Bergen höher hinauf und dort Ackerbau treiben. 여기에 전도가 잘 되냐 안 되냐 하는 이 문제는 그리스도가 함께 하냐 안 하냐 그거와 달린 겁니다. Also, dass Missionsarbeit gut gelaufen wird oder nicht, ist abhängig davon, dass Christus dabei sein wird oder nicht. 그 교회당 위치가 안 좋아도 주님이 함께 하시면은 열매가 많이 생기게 할 수 있습니다. Obwohl die Position, wo die Gemeinde sich befindet, nicht so gut ist, aber wenn der Christus dabei sein wird, dann können so viele Früchte tragen. 산꼭대기 땅에도 하나님께서는 열매를 많이 맺히게 하려면 할 수 있다 그 말입니다. Gott ist auch in der Lage, auf dem Bergehöhen viele Früchte hervorbringen zu lassen. 그런데 프랑크푸르트 교회는 산꼭대기 땅이 아니라 위치가 또 좋아요. Aber ich glaube, die Frankfurter Gemeinde, dieses Gebäude befindet sich nicht auf dem Gipfel, sondern an einem sehr guten Ort. 아 근데 여기 이 교회당 말고 그 전에 딴 데는 보면요 산꼭대기 땅 같았거든요. Aber die ehemalige Gemeindegebäude war genauso wie Gipfel des Bergs. 여기는 산꼭대기 땅이 a니요. Aber das ist hier ist nicht der Gipfel. 위치도 좋고 사람 모이기도 좋잖아요. Ja, die Gemeindegebäude befindet sich an einem guten Ort. Es ist sehr gut, wo die Menschen sich versammeln können. 주님 역사하시면 많이 구원받을 수 있습니다. Wenn der Herr wirkt, dann können viele Seelen errettet werden. 개인도 산꼭대기 땅 같을 수도 있지만은 주님이 함께 하시면은 그 사람 통해서 주님이 일을 하신다니까요. Auch ich selber kann der Gipfel des Berges sein, aber wenn der Christus mit mir dabei ist, dann können wir auch geändert werden. 우리 교회 전도를 아주 잘하는 자매님 한 분 있었습니다. In meiner Gemeinde gab es eine Schwester, die sehr gut missioniert hat. 그런데 남편이 칠레로 이제 직장 때문에 칠레로 파견되게 됐다는 겁니다. Aber ihr Mann wurde nach Chile, ist umgezogen wegen seiner Arbeit. 그 어떻게 해야 되겠네요? Dann, was würde ich tun? 남편 가는데 따라가야지. Ja, sie muss sowieso mitgehen. 그래서 전도해가지고 교회를 만들면 될 거 아니냐고. Ja, dann ist es gut, wenn sie dort zusammen hingehen und dort eine Gemeinde aufbauen können. 그 스페인 말도 못 하는데요. Ich kann kein Spanisch, Pastor. 기도하면서 이제 사람들을 전도했습니다. Aber sie hat Gebete und da hat sie viele Menschen 그래서 칠레 missioniert. 교회가 생긴 거예요. Und da ist der Anfang die 지금 칠레 Chile-Gemeinde. 교회가 5-6개 되지 않습니까? Dort gibt es momentan 5, 6 Gemeinden. 그다음에 어느 날 또 왔어요. Und sie kam eines Tages wieder zu mir. 남편을 파나마로 가게 됐대요. Ja, mein Mann muss nach Panama umziehen. 그럼 어떻게 해야 되겠냐고. Was würde ich 또 dann 따라가라고. tun? Soll ich auch mitgehen? Ja, 또 du sollst 따라가서 만들면 mitgehen. 될 게 아니냐고. Du kannst auch dorthin gehen und nochmal die Gemeinde aufbauen lassen. 그래서 파나마에 교회가 생겼잖아요. Und da konnte die Gemeinde in Panama aufgebaut werden. 그러니까 봐요.
그 주님께 바짝 매달리는 사람들이 있다고. Ja, es gibt die Menschen, die ganz nah dem Herrn vertrauen. 그러면 산꼭대기 땅 같아도 주님 역사하시는 열매가 많이 맺힐 수 있잖아요. Also dieses Land scheint es so, dass die Gipfel des Berges ist, aber wenn Christus und wenn der Herr mitwirkt, dann kann die Früchte bringen. 그 자매도 한국에 나와 있습니다. Und ja, diese Schwester gerade in Korea, 근데 줄기차게 전도를 그렇게 잘해요. aber sie kann immer noch sehr gut in Mission. 그러니까 전도하는 데 있어서는 그 그리스도가 함께하는 게 제일 중요한 겁니다. Deswegen bei der Mission ist das Allerwichtigste, dass der Christus dabei ist. 주님이 함께하시면은 산꼭대기 땅에도 곡식이 풍성할 수 있다. Wenn der Herr mit uns ist, dann können die viele Früchte auf dem Gipfel 그래서 hervorgebracht werden. 환경은 부차적인 거예요. Deswegen Umstände, also Situation ist das nicht essentiell. 그래서 여기에 프랑크푸르트 식구들이 한마음과 한뜻이 되어서 정말 우리가 복음을 위해 살자 하는 그런 마음을 가지면 주님께서 도와주실 겁니다. Deswegen die Geschwister in Frankfurter Gemeinde, wenn wir in Eintracht beisammen sind, dann wird Gott uns sicherlich helfen. 우리는 말과 소와 같습니다. Wir sind genau wie Rinder und Pferde, Russe. 그 성경하고 안 맞으면 아예 갈 생각을 하지 않는 게 제일 좋아요. Deswegen, wenn etwas dem Bibel nicht passt, dann dürfen wir nicht dahin gehen. 그리고 이제 우리가 밭을 갈아서 열매를 최대한 많이 만들라는 사람이니까요. Und wir sind die Menschen, die wir erstmal den Feld pflügen und viele Früchte hervorbringen sollen. 그래서 밭 갈 때 아무 데 갈지 말고 잘 좋은 데 갈아야 됩니다. Deswegen nicht irgendwie, also irgendwelche Land, sondern das gute Land müssen wir 될 erstmal 만한 데 pflügen. 투자를 잘해야 되는 거예요. Wir müssen gut dafür investieren. 자녀가 있는 사람은 자녀는 투자처로 제일 좋잖아요. Ja, wenn man Kinder hat, dann die Kinder sind sehr gut für 자녀는 마음이 말랑말랑하니까 부드러우니까 여기다가 밭을 잘 갈아서 성경 잘 집어넣어야 돼요. weil ihr Herzen sind sehr weich. Deswegen müssen wir erstmal die Kinder sehr gut pflügen. 할 때 그거 지혜롭게 생각해 보시기 바랍니다. Ja, denkt daran bitte weise. 예, 여기까지 말씀드리겠습니다. Das war's. 예.